والذي نستهله بالكوتشنج المؤسساتي الذي مجال بدأ يرسم معالمه بالجزائر من خلال كفاءات جزائرية أرادت أن تتقاسم خبرتها مع أبناء الوطن، وهو حال الكوتش سفيان حمين. تقول سلف دعماش في هذا التقرير. كلف بالتسيير المؤسسة وغيرها من التدريبات بالخارج ليصبح مدرب دولي في تطوير وإدارة الشركات ومجالات أخرى. سفيان حمين اسم لمع في مجال الكوتشينج، وهو اليوم يريد أن يتقاسم خبرته مع أبناء بلده. Donc le métier de coach est un métier sur lequel on apporte beaucoup de choses aux personnes, des individus, des chefs d'entreprise, des communautés, des grosses boîtes et ainsi de suite. Donc le coaching est un outil indispensable aujourd'hui en Algérie. C'est ce qui manque en Algérie. J'accompagne des nouveaux entrepreneurs en start-up, comme j'accompagne des chefs d'entreprise pour développer leur business en entrepreneuriat. سهيل بلاش مكلفة بالتظاهرات الاقتصادية بالخارج على مستوى وزارة التجارة. إدراكها لأهمية منصبها دفعها لاستغلال يوم راحتها للتكوين على يد سفيان باعتباره مدرسة في المجال. Des conseils comment faire par exemple un prix à l'export, comment entreprendre des démarches avec un nouveau marché, comment oser l'international. Donc il y a beaucoup de thématiques qui ont besoin, qui sont basés sur comment communiquer, comment faire passer ce message. Parce que déjà dans une entreprise, les premiers clients, c'est les employés, c'est les khedmou في الشركة هما déjà les premiers clients. C'est-à-dire si on n'arrive pas à communiquer en interne, ما نقدروش نعاملوا les clients على برا. تفاعل هكذا كفاءات جزائرية مع هذه البرامج هو بمثابة شحنة لسفيان لمواصلة التحرك في المجال بالجزائر. ولإثراء نقاشنا أكثر عن عالم ومجال الكوتشنج المؤسساتي، أرحب بالمدرب الدولي في الاتصال المؤسساتي سفيان حمين. أهلا بك. وتشاركنا كذلك في نقاش هاجر بلود. بداية توجهاتك لهذا مجال الكوتشنج، كيف جاءتكم الفكرة وكيف توجهتم إليها؟ شكرا. Tout d'abord, شكرا على l'invitation. Merci pour l'invitation. Parlons de ma carrière, je suis un informaticien de base. أنا كنت في الإعلام الآلي، donc كنت عامل مع الماشينات، مع les ordinateurs et tout. À un certain moment, je m'étais dit, il faut que je me focalise sur l'humain. وقت باش نتحدث مع الإنسان، مع الكائن الحي الإنسان. Voilà. Donc, et à partir de là, je me suis inscrit dans des formations en communication. J'ai fait un master de communication en Angleterre. Et à partir de là, j'entends parler du coaching, de toutes ces approches nouvelles qu'on ne connaît pas en Algérie. Donc je m'étais dit, il est temps que je m'y mette dedans au fur et à mesure. Le coaching, c'est un outil agréable et très indispensable. Le coaching, ما نقولش في غير في المجال العمل ولا مجال الاقتصاد والمجال l'entrepreneuriat. Donc il est sur soi-même et encore dans sa vie privée, personnelle, يبدأ بالفرد إلى المحيط. يبدأ من الفرد كشخص، كعائلة، كمؤسسة، كأين سوسيتي وكمؤسسات اقتصادية. Donc طيب، هل ترون في أن الجزائريين أو المؤسسات الجزائرية تمتلك هذه ثقافة الكوتشنج؟ نعم، شكرا على السؤال. لأني صادفت كلما أتكلم عن الكوتشنج الناس كوتش في الرياضة، كوتش في أي رياضة، أقول لهم ليس كوتشنج تاع الرياضة، بل كوتشنج تاع الكوتشنج اون بيزنس ولا كوتشنج لايف كوتشنج، الكوتشنج تاع الحياة أو كوتشنج في الاقتصاد والمقاولاتية، c'est ça, l'entrepreneuriat. Donc, et je prends le temps à expliquer, نفهم الناس, voilà ce que le coaching, voilà. Et c'est intéressant de me poser cette question parce que j'aimerais bien attirer l'attention de tous les spectateurs que le coaching, il ne faut pas le confondre avec d'autres approches. Là, on parle de la formation, c'est عندي مهارات حبيت نوصلها ونحقق مهارات الناس اللي يجوا يقراو ils apprennent des compétences تولي عنده قدرات يستعملها في الحياة العملية. أما نهضروا على le conseil اللي هو النصيحة، je ne sais pas comment traduire ça en arabe, mais le conseil c'est d'arriver dans une entreprise qui a besoin d'une nouvelle stratégie pour permettre à l'atteinte d'objectifs. Un expert dans le domaine
vient avec, il apporte ses solutions, une stratégie bien précise, c'est structuré. ممكن هذا عنده علاقة أكثر بتنظيم الإدارة في نعم المؤسسة. تنظيم الإدارة ويجيب النصيحة معناتها يجيب هو عنده المهارات ويمدهم لهذه الشركة. وكاين كونسلتينغ هي أنه استشارة الواحد الشركة اللي تقدم اللي تروح تشوف مستشار هذا المستشار يعمل العمل pour la société. C'est lui-même qui va réaliser le travail. Et le coaching, c'est la personne elle-même qui a fait appel au coaching اللي دير العمل. حنا عندنا تقنيات طيب ما هي أهم الاختصاصات التي تتطرقون لها في عمليات التدريب في المؤسسات؟ داكور التقنيات حنا كي نهضروا على الكوتشينغ هو ميتيي ونهضروا على انكساوتي معناتها الصندوق اللي فيه الوسائل. Donc on parle de la PNL, on parle de la process-CAM, on parle de l'énéagramme, de l'analyse transactionnelle, et encore on va même jusqu'à l'hypnose ericksonienne. Ça veut dire que le coach doit être équipé avec le maximum d'outils pour être fiable à pouvoir confronter des situations difficiles. Des fois on est dans des situations difficiles, donc le plus que vous êtes outillé, le plus que vous êtes fiable et voilà et votre travail sera performant et que ça donne un résultat. عفوا عن المقاطعة وفاء فقط وهو يتحدث عن أهمية الكوتشينج وكتجربة بالنسبة له من خلال تجاربك مع المؤسسات ما هي أكبر المشاكل في الاتصال لدى المؤسسات الجزائرية؟ المشكل الواقع يعني هو في الواقع مشكل كبير هو المؤسسات ماشي بعض المؤسسات ما نقولش كاع المؤسسات والأغلبية مشكل الأغلبية لا ما عندهمش علاقة بين الهدف في l'objectif de se faire coacher ou de se faire même former par rapport à la productivité sur le terrain. Qu'est-ce que ça va apporter à l'entreprise? Donc il faut avoir déjà comment déterminer l'objectif c'est la partie la plus importante في العمل تاعنا. كيفاش تحدد الأهداف ديجا راهي فيها عمل كبير. طيب فقط قبل أن نختم لأن الوقت يداهمنا كيف رأيتم من خلال يعني تجربتكم هل شهدتم يعني اهتمام من طرف الأفراد يجيوا عندكم ويحبوا يشاركوا في الدورات؟ اهتمام أكبر ويزيد يكبر كل ما رانا الحمد لله رانا ننشروا ونهضروا. دونك كاين اهتمام الحمد لله وبعض الناس يهتمون للكوتشينغ ده بصح بالامكانيات الشخصيه تاعهم. يا ريت لو كان الشركات ياخذوا عين الاعتبار لو كوتشينغ خاطر الكوتشينغ سي لو ميور اوتي بور اتيندر اوبجيكتيف en entreprise. Il est mieux que la psychologie de travail. Maintenant dans le monde ailleurs on parle plus de la psychologie de travail, on parle du coaching. جيد. إضافة أخرى هاجر هل من إضافة؟ بالطبع نظرا لضيق الوقت على كل نشكرك يعني نشكر كذلك على الهدوء اللي جلبته. ربما الكوتشينج يؤثر كذلك على نفسية الإنسان ويجعله هادئ. سيدة سفيان حمين جزيل الشكر. شكرا جزيلا لك مدرب الدولي في مجال الاتصال المؤسساتي سفيان حمين. شكرا جزيلا لقبول الدعوة وموفقين إن شاء الله في مشواركم.